Okay, tapos na po kami mag-dissect. Ito si Shai. Yan si Shai. Yeah, say hi. Yan, nalaga ni April Manaag. Hi! Where's, yeah. Ito si Theodore. Sagwana. Ito si Kater. Aljun. AKA Aljun. Ang nilaspag ni Shannon Cosico. Sige. Yeah. Aray, salbahay ka talaga. Yan. Namimiss ko to. Shannon, Shannon. Pero, yan. Say hi. Yan. Abigail. Oh, kunyaring matapang pero takot sa palaka. Hi. Oy, bye-bye na kayo. Bye na. Hi. Oy, nai-imagine ko mag-ano tayo. Mag-nursing tayo lahat.